Kita start dari Muharram, okey? Okey, Muharram. Kau try Muharram. Muharram, Jamilu awal, Jamilu akhir. Rabiul awal, Rabiul akhir. Macam Rabiul. Rabiul. Ya, apa lagi? Rabiul awal, Jamilu akhir. Jabidul. Awal Syakban. Okey, Syawal, Syakban. Okey, lepas Ramadan bila Ramadan? Ramadan mana? Ramadan. Ramadan tak ada. Ramadan tak ada. Ramadan Syakban lah. Syakban. Sebelum Ramadan. Muharram, Muharram, Safar, Safar, Rabiul Awal. Rabiul awal. Lagi? Rabiul akhir. Lagi? Jamilu awal. Apa? Jamadi. Jamali. Jamadi. Apa? Jamadi cadang Jamadi. Jamadi. Ha. Jamadi awal. Okey, lagi? Jamadi akhir. Lagi? Nisfu Syakban. Apa?